धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे साथ उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी सह सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित करेंगे। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति बंगाल के सुविख्यात डोकरा शैली में, और बंगाल के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला, और अंत में चंदन नगर की प्रसिद्ध जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई। एबारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के स्वागत भाषण देवार जन्य अनुरोध जानाচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणबानंद लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथिवीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजेके प्रधानमंत्री बोलेन ना, प्रधान सेवक बोलेन, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाচ্ছি। आमादेर मध्य उपविष्ट आছেন এই রাজ্যের अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर.एन. रवि जी एवं जनता जनार्दन, आजकेर এই ঐতিহাসিক দিনে এই তারকেশ্বরের পুণ্যভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ব্যস্ততম শিডিউলের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন, তার কারণ আমি অল্প কথায় নিবেদন করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উড়িষ্যায় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির সঙ্গে প্রোগ্রাম করে এখানে এসেছেন, তাকে কলকাতা ফিরতে হবে। তিনি আজকে লোক ভবনে থাকবেন। আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন। তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না। 1947 সালে डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर नेतृत्वे एखाने हिंदू महासम्मेलन हयेछिल 4 एप्रिल थेके 7 एप्रिल। सेई दिन एखाने रेजुलेशन अर्थात सिद्धांत हयेछिल
যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশভাগ, যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি। তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ 20 জুন 1947-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58 জন আইনসভার সদস্য 21 জনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিনের সরকার সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তারকেশ্বরে পালন করছে। আমরা গর্বিত। আমাদের এই রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছেন, রাষ্ট্র নির্মাণে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণভূমিতে উপবিষ্ট হয়েছেন।